अस्सलाम वालेकुम नेफ्टास। आज हम सोल्व करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 पाकिस्तानी मुआशरा एंड सकाफत। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन चेक करें। पाकिस्तानी मुआशरत में सकाफती तनव्वुर के फरोग या तब्दीली पर मुख्तलिफ सकाफती अनासिर और अज्जा के असरात पर बहस करें। अपने तजिए के हक में मिसालें भी फराहम करें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पेज नंबर 7, 8, 9 पे। पेज नंबर 7 पे ये नीचे आ जाइए, लास्ट में ये हेडिंग आपको मिलेगी सकाफत के अज्जा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सकाफत के कौन कौन से अज्जा है और पाकिस्तानी मुआशरे पर इन सकाफती अज्जा के असरात क्या हैं। अब यहाँ से आपने सकाफत के अज्जा स्टार्ट कर लेना है। यहाँ से किसी मुआशरे में सकाफती तनव्वुर, यहाँ से स्टार्ट करके आगे हेडिंग्स है ज़ुबान और मुवासलात। पेज नंबर 8 पे आ जाए, मजहब और अकीदा, फन और मौसीकी। नेक्स्ट पॉइंट है त्योहार और तकरीबात। अब 9th पेज पे आ जाना है। 9th पेज पे ये पॉइंट्स हैं अदब, पाकिस्तान का लिसानी तनव्वुर, पाकिस्तानी खाने। लिसान होती है अरबी में, जुबान को कहते हैं, यानी कौन कौन सी जुबानें बोली जाती हैं। यहां तक आपने मार्क कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है पाकिस्तान की अदबी तारीख में लोक कहानियां और ड्रामे की इब्तदा और इर्तिका का तज्जिया करे। इन फनून लतीफा ने पाकिस्तानी सकाफत पर क्या असरात मुरतब किए। क्वेश्चन 2 के आंसर के लिए आ जाएं जी पेज नंबर 10 पे। ये नीचे लास्ट में देखिए लोक कहानियां। यहां से आपने क्वेश्चन 2 स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। यहाँ पे ड्रामे का इर्तिका, यहां से आपने स्टार्ट करके इब्तदाई असरात कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। ड्रामा की तारीफ लिखनी है आपने। ड्रामा क्या होता है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये ऊपर जो है ना, ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ओके, लोक कहानियां के बाद आप पेज नंबर 12 पे आ जाइए। यहाँ पे हेडिंग देखिए ड्रामे का इर्तिका। में ड्रामे की तारीख बहुत पुराने हैं। यहाँ से स्टार्ट करके ये इब्तदाई असरात है, इनिशियल इफेक्ट्स हैं जो इसके, तो आपने बताने हैं जी इम्पैक्ट से बयानियों के साथ आजमाना शुरू किया। यहाँ तक मार्क कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब इर्तिका का समझ लीजिए। इर्तिका डेवलपमेंट क्या होती है कि कोई भी चीज है वो स्टार्ट में कैसी थी, स्टार्ट कैसे हुई है, फिर उसमें क्या डेवलपमेंट आई है, क्या चेंजेस आई है, ये सब होता है, ठीक है। तज्जिया करने का, एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि आप अपने अल्फाज में, अपनी सोच में, अपने थिंकिंग में बताइए कि ये चीज अच्छी थी या बुरी थी, इसके क्या असरात हुए, आपने इसके बारे में क्या फील किया है, लोगों के लिए क्या है, ये आप सब इसमें ना तज्जिये में, एनालिसिस में बताते होते हैं, ठीक है। अब इन फनून लतीफा ने पाकिस्तानी सकाफत पर क्या असरात मुरतब किए आपको पता ही है। देखिए, जो इन फनून लतीफा ने, फनून लतीफा मतलब एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग वाली कोई चीज, ठीक है, जो हमारी फीलिंग से जुड़ी चीजें होती है। लोक कहानियां हमारी फीलिंग से जुड़ी है, ड्रामे भी। इंसानों को कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, पाकिस्तानी कल्चर पर, सकाफत पर ड्रामे के और लोक कहानियों के ये असरात हुए हैं। देखे कि जो कुछ भी हम देखते, जो पिक्चर्स वगैरह जो हम देखते हैं ना, इमेज जो हमारे ब्रेन में फिक्स हो जाता है। तो हम जो कुछ भी देखते हैं, तो ड्रामाज में जो लोग देखते हैं वो सारे के सारे उन्हीं को कॉपी करना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा है, फिर पाकिस्तानी जो भी देख रहे हैं ड्रामाज वगैरह, वो सारे उन्हीं को फुली कॉपी कर रहे होते हैं हर चीज में। ड्रामे का इम्पैक्ट है। और लोक कहानियों का हीर रांझा, ससी पुन्नू, अच्छे तरीके जिसको देखे वो कोई मजनू बना घूम रहा है, कोई रोमियो बना घूम रहा है, कोई जूलियट बनी हुई है, कोई हीर बनी हुई है। क्या ये सब लोक कहानियों के और ड्रामे के असरात हैं। ये आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाना है। अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो फिर तो वेल एंड गुड। थर्ड क्वेश्चन है जी, कौमी यकजहती के लिए इलाकाई सकाफतों के किरदार का जायजा ले। थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए आ जाए जी पेज नंबर 13 पे। ये ऊपर है आपके पॉइंट, इलाकाई सकाफतें और कौमी इत्तेहाद। यहाँ से आपने स्टार्ट करना और इलाकाई ताउन, यहाँ तक आपने मुश्तरका शनाख्त का एहसास पैदा करते हैं, यहाँ तक आपने मार्क कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि कल्चर जो होता है सकाफत, उसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले 4 टाइप्स भी हैं, बहुत है, लेकिन वो बाद में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। अभी मैं बता रही हूँ कि ये जहां हम जिस एरिया में हम रह रहे होते हैं उसको कहते हैं रीजनल इलाकाई सकाफत। जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है वो सकाफत होती है इलाकाई, ठीक है। सेकंड है जो हमारा प्रोविजनल बन जाता है सूबाई सतह पे, ठीक है, जैसे सिंध बलोचिस्तान हो गया, ये हमारे सारे प्रोविंस का वो कल्चर। थर्ड हो जाता है हमारा नेशनल यानी पाकिस्तानी कल्चर,
اب اس کے مطابق پھر اس کو مرج کرنا ہوتا ہے دنیا کی باقی جو ہے نا کلچرز کے ساتھ. یہ تینوں کی میں ڈیٹیل ویڈیوز بناؤں گی آپ کو کنسپٹ. ثقافتوں کا کردار کیا ہوتا ہے کہ جو تہوار منائے جاتے ہیں, جو ہم ملتے ہیں آپس میں پروویژنل کے لوگ نیشنل سطح پہ, تو کیا ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہیں. مسٹیک ہم سے کہاں ہوئی ہے؟ مسٹیک ہم سے یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنے ریجنل اور پروویژنل جو کلچر کو پروموٹ کرتے رہے, ہم سندھی ہیں, ہم بلوچی ہیں, ہم پنجابی ہیں, ہم پٹھان ہیں, یہ نہیں کہا گیا کہ ہم پاکستانی ہیں اس کو. تو یہاں پہ اتحاد رہنا چاہیے. اب ہمیں نا یہ پوائنٹ ہمیں ہمیشہ کے لیے سوچنا ہوگا ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم. اب دیکھیے آپ نے دیکھ لی ہے ہماری ثقافتیں, ہم آپس میں لڑ رہے تھے تو دشمن نے فائدہ اٹھایا ہے. اور یہ جو پوائنٹ ہے کہ اللہ اپنے رشتوں کو, اپنے لوگوں کو آن کرنا سیکھے. سب کے منہ بند ہو جاتے. کیسے؟ وہ جیسے کہتے ہیں نا یار وہ جیسا بھی ہے میرا ہے, تو بس جیسے بھی ہے مسلمان ہمارے ہی ہے. تو یہ آپ نے لکھنا ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ رول ہے نا, کردار ہے نا, وہ کس کا ہے؟ ریجنل علاقائی ثقافتوں کا اور پروویژنل کلچرز کا. یہ سب پوائنٹس آپ ڈسکس کر سکتے ہو اگر آپ کی اپنے الفاظ میں, اگر آپ کی اردو اچھی ہے. کیونکہ اگر آپ کی اردو اچھی نہیں ہے نا تو پھر آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں کیسے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں؟ وہ والا نا کٹ 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 کرتے نا, ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. تو امپروو یور اردو ڈکٹیشن, یعنی اپنی املا درست کرے. میں اتنا لبرل ہونا چاہیے, اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہمارا ریجنل پروویژنل بن کے نیشنل بنے گا ثقافت. وہ ایک ہی چیز ہے. یکجہتی کیا ہوتی ہے؟ یک ہوتا ہے ایک ہے, یہ فارسی میں ون کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جہت ہوتی ہے سمت, ڈائریکشن, ایسٹ ویسٹ, جس طرف ہم جا رہے ہیں دیٹ از جہت. 4th کوسچن ہے خواتین کے مقام, جاگیرداری اور قبائلیت کے حوالے سے پاکستانی معاشرے کے ارتقاء کا تجزیہ کریں. اس کوسچن کا آنسر آپ نے ایسے لکھنا ہے کہ خواتین کے مقام میں, جاگیرداری میں اور قبائلیت کے سسٹم میں کیا ارتقاء ہوا, کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کیا چینجز آئی ہیں. سوشل میڈیا اینڈ گلوبلائزیشن کی وجہ سے اویئرنس آئی ہے لوگوں میں, جس کی وجہ سے کافی حد تک چینجز آئے ہیں. 4th کوسچن کے آنسر کے لیے آ جائیے پیج نمبر 14 پہ. سماجی حرکیات میں آ جائے پوائنٹ پہ, پاکستانی معاشرے میں خواتین کا مقام. یہاں سے آپ نے آنسر سٹارٹ کرنا ہے. پیج نمبر 15 پاکستان میں جاگیرداری اور 16 پہ قبائلی سسٹم. یہاں سماجی درجہ بندی کے یہ اوپر تک آپ نے کوسچن کو اینڈ اپ کر لینا ہے. اسلام میں خواتین کو سب رائٹس دیے گئے ہیں. اب جو خواتین کے لیے ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے, بچوں کی رائٹس کی بات کرتا ہے, وہ ہوتا ہے فیمنسٹ. اب خواتین کی حقوق کی بات کرنا اور بچوں کے حقوق کی بات کرنا, یہ ہوتا ہے فیمنزم. چونکہ ہمارا جو ہے نا ہیومن رائٹس کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے, شریعت کے مطابق ہے, اسلام کے مطابق ہے, تو ہمارا جو فیمنزم ہے وہ ہے اسلامک فیمنزم. اب یہ فرق سمجھنا ہے آپ نے, اس میں بہت کنفیوژن ہے کہ فیمنزم کیا ہے. اسلامک فیمنزم ہے مسلمانوں کا, اور دوسرے نان مسلم اور باقی کنٹریز کے کلچرز کا جو بھی فیمنزم ہے وہ ہے سیکولر. اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارا جو فیمنزم ہے اسلامک ہے, کیونکہ اسلام سب سے زیادہ خواتین کو اور بچوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے, کیونکہ یہ دونوں ہی سینسٹیو ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر. اوکے, لیٹس موو ٹو دا 5th کوسچن. اوکے, لاسٹ کوسچن ہے 5th. سماجی درجہ بندی کی خصوصیات اور کلیدی تصورات کا تجزیہ کریں. سماجی درجہ بندی کس طرح سماجی ناہمواری کا سبب بنتی ہے. کیریکٹرسٹک خصوصیات میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ یہ کن کن چیزوں میں سے بنی ہوتی ہے, اس کے اجزاء آپ نے لکھنے. اور کلیدی, جو کلید ہوتی ہے نا, فارسی کا ورڈ ہے, اس کا مطلب چابی. یعنی کون کون سے ایسے کنسپشن ہیں, کون کون سے تھیوریز ہیں جن کی وجہ سے سماجی درجہ بندی کی جاتی ہے, سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی جاتی ہے. پھر تجزیے میں اور انالائسس میں آپ نے ایک ایک چیز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے سب پوائنٹس. مین چیز ہے نا, آپ نے کیا کوسچن کو سمجھنا ہوتا ہے, اس کے کتنے پارٹس ہیں, اس کے اکارڈنگ آپ نے مارکس کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر کے آنسر کرنا ہوتا ہے. ابھی تو آپ اس لیول پہ ہو نا HSS کی, آگے جب جائیں گے تو پھر فرسٹ ایئر میں, سیکنڈ میں آپ کو اسائنمنٹس بنانی ہوتی ہیں, پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ کوسچنز کو آپ سمجھیں اور ان کے پارٹس کو سولو کرنا آپ کو آنا چاہیے. اوکے, 5th کوسچن کے آنسر کے لیے آپ پیج نمبر 16 پہ آ جائیے. ہیڈنگ چیک کیجئے, سماجی درجہ بندی.
اب جو سوشل سرٹیفکیشن ہوتی ہے سماجی درجہ بندی وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے کہ نیگیٹو بھی اور پوزیٹیو بھی. ایک تو سماجی درجہ بندی اس لیے کی جاتی ہے نا کہ پتہ چل سکے جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں, سینسس کی جاتی ہے افراد کتنے ہیں, ان میں ایکول ڈسٹریبیوٹ کر سکے, اپرچونٹیز ان کو دے سکے, بینیفٹس دے سکے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے جی, یہ ہونی چاہیے. اب دوسری ڈسٹریبیوشن ہم نے دیکھ کے اسٹیٹس کیا, دولت کسی کی دیکھ کے, پاور دیکھ کے ہم نے بنائے ہوئے اپر کلاس, مڈل کلاس, لوئر کلاس. یہ بالکل نیگیٹو ہے, کیونکہ ہر انسان کو حق ہے جی بیسک اس کی نیڈز پوری کی جائے. بیسک کیا ہے نیڈز؟ روٹی کپڑا مکان, فوڈ, شیلٹر, کورنگ, اور اس کی باقی اپرچونٹیز بھی, باقی بھی اس کی نیڈز پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر یہ پوری نہیں ہوتی, ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے ریسورسز کی, تو کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں فساد ہوتا ہے, آپس میں سب جو ہے نا طبقوں کی نفرت ہے, ملک ٹوٹتے ہیں, دنیا میں فساد ہو رہا ہے. کیوں؟ میرے پاس پاور ہونی چاہیے, میرے پاس سب کچھ ہونا, دوسرا نہیں. ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں لگے ہوئے ہیں, تو اس کا نتیجہ صرف بربادی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہیومن رائٹس پورے نہیں ہو رہے, وائلیشن ہو رہی ہے, انسانوں کو حق نہ ملے تو حقوق العباد تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جاتا ہے تو میں قیامت کے دن کیسے حساب دوں گا. اوکے, یہاں تک آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ 5 نمبر لکھا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اوکے, یہ سب پوائنٹ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, اپنے کوشچن میں لکھ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں, لیکن کیا ہے آپ کی ڈکٹیشن, اردو ڈکٹیشن اچھی ہونی چاہیے. اچھا جی, ہوپ یو انڈرسٹینڈ ویری ویل. نیکسٹ لیکچر کے لیے جی ٹی سی فی امان اللہ.